हाय एवरीवन वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आज मु आपण मानक पाई नहीं आसी खूब सुंदर मजालिया कहानीटीए असुंदर अंकल। मु संदेह नईरे उबुटुबु हेउथिली। सेतेबेलकु बयस मोर 16। गाँ छाड़ी सहर माटीरे पाद थापिबा भाग्य मोर आगर होई नथिला। गिन्नाए पानी रे चबर चबर हेउथिबा छोट बेंगटीए मु एकाथरे गोटे डियारे जाई पड़िली रेभेन्सा कॉलेज रे सूर्य घड़ी पाखे। एते बड़ विराट समुद्र देखी मु प्रथमे डरी जाइथिली। विराट समुद्र रे मु पहरी पारिबी तो ए प्रश्न मते आलोड़ित करिथिला। खाली पाठरे नुहे स्टाइल स्माइल फाजिल हाई हिल रे भी रेभेन्सा नंबर 1। खूब डर लागिथिला भी निजको खाप खुआई नेइथिले सभिंक सह। +2 द्वितीय वर्ष दशहरा छुट्टी रे मु बापांक पाखकु जीवी बोली स्थिर हैला। भोर 5टारे स्टेशन गली। केमिति टिकेट काटी बगीरे बसिबी मो अभाई शिखाई देइथिले। टिकेट काटी बगी को अपेक्षा कली। जीवन रे प्रथम थर कटकरू कलिकता एका यात्रा करुथिली। मो भितरे प्रबल भय थिला। हावड़ा रे केउ गेट देई गले आलाम बजार बस मिलिबो ताहा भी मते अजणा थिला। भाई किंतु कही थांती तू कटकरू बसिया मु तते हावड़ा रे अपेक्षा करिथिबी। संध्या 5टारे ट्रेन लागिबो। योजना अनुसार मु काम कली। मु जेउ समय कथा कहूची सेतेबेले फोन ही नथिला। टिकेट काटी अपेक्षा कली। जेउ ट्रेन रे जीवी से 5 नंबर लॉन रे लागिबा कथा किंतु से 7 नंबर रे लागिला। लोक माने मड़ा दला होई चालुथिबा ट्रेन रो बगी भीतर को चढ़ी जाउ थांती। मु 5 नंबर लेन्स रे अपेक्षा करी रही थाए। माइक अनाउंस कला, कृपया ध्यान दीजिए 5 नंबर लॉन में लगने वाला ट्रेन 7 नंबर में लग रहा है। मु एतिकी सुनी खोजिली 7 नंबर लॉन। सेते बेलको ट्रेन छाड़िबा उपरे अति धीरे चलिलाणी। केउ बगीरे मो रिजर्वेशन टिकेट सीट मु जानी न थाए। दौड़िली ट्रेन सह। जे कौनसी बगीरे चढ़ी जिबा मो लक्ष्य थिला। नचेत ट्रेन छाड़ीदेले आउ जाई परिबी नाही। मु धई सई होई बगी भीतर को चढ़ीबा को चाहू थाए किंतु चलंता ट्रेन रे चढ़ी पारु न थाए। हठात मो डोर रो बाड़ धरिला बेलकु केही जणे मो हाथ धरी शून्य शून्य ट्रेन भीतर को टेकी नेले। 5 नंबर बगी सीट नंबर 35 झरका कड़ सीट रे मु जाई बसी पड़िली। एते बेल जाई देखी नथिली मते किए साहाଯ୍य कले। मो बैग टी भी ए जाए से धरी थांती। मु एणे तेणे बैग खोजिलारू खंडी खंडी भूलभाल ओडिया रे मोरी आग सीट रे बसीथिबा लोकोटी कहिले, क्या ढूंढ रही हो? तुम्हारी बैग ले लो, ओ मेरे पास अच्छी। ओ एई लोक मते ट्रेन भीतर को आसीबारे साहाଯ୍य कले। धन्यवाद टिए देली। आरे बेटी एमिति ट्रेन रे नाई चढ़ब, खसी पड़ी थांत। भाग्य भल मु केते बेलु तुमको लक्ष्य करुथिली। पिला लोक चलंता ट्रेन भिड़ भीतर को चेष्टा करी आसी नाई पारबा। सेथिपाई मुई गेट पाखे अपेक्षा कली। आउ दिने एमिति करिबनी, जीवन चली जीव। सॉरी अंकल कही मु मो बैगटी आनी झरका पटे बाहर को अनाइली। प्रकृत कथा मते साहाଯ୍य करिथिबा लोकटी बड़ भयंकर ओ असुंदर दिसुथिला। कालिया मचमच चंदन दस्यु परि निस ओ चेहरा, मुंडरे पगड़ी, दाढ़ी रे कला जाली बांधी थाए। आखि दीटा लाल लाल। एमिति चेहरा अन्य केउ जगारे देखिथिले भयरे छानिया होई जाइथांती। किंतु एई लोकटी सांगे मते यात्रा करिबार अछि एतक भाबी चुपचाप झरका देई बाहर को अनेइली। किंतु से अचिन्हा असुंदर लोकटी मो पछरे पड़ीगला। से जहा खंडी ओडिया रे कहिले मो मो निज भाषा रे लेखुछि। तुम ना कौन झियो? मो ना पचारी मो ना काहींकी पचारुचंती? देखिला बेलकु तो बांती लगुची। पुणी पुलिस भलिया जेरा कलेनी कौन?
ମୋ ମନ ଭାବକୁ ଚାପି ରଖି କହିଲି, ସୋନା। ସୋନା, ସୋ ସୁଇଟ୍ ନେମ୍। ଆରେ ବାବା, ଏ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ପୁଣି ଇଂଲିଶରେ ବି ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ଆଦିବାସୀ ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଯାହା ଲାଗୁ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛ ବେଟି? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଏ କୈଫତ ବି ଦେବି? କାଲକାଟା, ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ। ହଁ। ପଢ଼ୁଛ କି? କେଡ଼େ ବାଜେ ଲୋକଟା ମ, ଏତେ ବକଟେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ମନେ ମନେ ରାଗି କହିଲି ମୁଁ। ଏକରେ ତ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଅନାଇଲା ବେଳକୁ ଭୟ ଓ ଅଇ ଉଠଉଥାଏ, ଗାଧାଏ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ ମୋତେ ଆହୁରି ବିରକ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲା। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଁ ନାଁରେ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବସିଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଉପରକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଢଳି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୋ ପାଖ ଯାଏ ଜାକି ହୋଇ ଆସି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାତ ନ ଜାଣିଲା ପରି ବଜେଇ ବି ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଝରକା ରେଲିଂ ଭିତରକୁ ପଶି ପଶି ଯାଉଥିଲି। ଝରକା ନଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରେ ପଡ଼ନ୍ତିଣି। ଭୟଙ୍କର ଓ ଅସୁନ୍ଦର ଲୋକଟି ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍? +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍। ସାବାସ୍, ଖୁବ୍ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼। କଲିକତାରେ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ହାଜିରା ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଚା ପିଓଗି? ନା। ଖାଓଗି? ନା। ଆରେ ବେଟି, ଖାଓଗି नहीं, ପିଓଗି नहीं तो कैसा होगा? ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସେ ଲୋକଟା ତ ଏମିତିରେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ସେଥିରେ ରୋଟି ଉପରେ କ'ଣ ଖଟା ପରି କାଳିଆ କାଳିଆ ଥୋଇ ଗାଉଁ ଗାଉଁ କରି ଖାଇ ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲି, ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଙ୍କଲ? ମୁଝେ ତଙ୍ଗ ମତ କରୋ। ଲୋକଟି ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି କହିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ସରି, ज़्यादा बात या बकबक मुझे अच्छा नहीं लगती। ଝରକା ଦେଇ ଶୀତଳ ପବନ ଆସି ମୋ ଆଖି ମୁଦି ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ସିଟ୍କୁ ଆଉଜି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଯୁବକକୁ ମଉକା ମିଳିଗଲା। ସେ ଶୋଇବା ଅଭିନୟ କରି ମୋ ଛାତିରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ଠାଏ କରି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେ ୟୁ! ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ନ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅସୁନ୍ଦର ଅଙ୍କଲ ଜଣକ ଯୁବକଟିର କଲର ଧରି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଏ ମୋର ବେଟି ଅଛି, कैसे साहस हुआ? अब देखता हूँ कौन बचाएगा तुझे। ଯୁବକଟି ସେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କହୁଥାନ୍ତି, ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍। ଜୀବନରେ ଏକା ଯାତ୍ରା, ପୁଣି ଏ ଅଜବ ଲୋକ, ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଅଭଦ୍ର ଯୁବକ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲିଣି ମୁଁ। ସେ ଅସୁନ୍ଦର ଅଙ୍କଲଟି କହିଲେ, ସୋ ଯାଓ ବେଟି, ମେ ହୁଁ ନା। ଶୋଇବି ନା ଛତୁ, କେମିତି ହାଉଡ଼ା ଧରିବି ସେଇ ଚିନ୍ତା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ମୋ ସହିତ। କି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କେଜାଣି, ଟିଟିଆଇ ଆସିଲେ ଟିକେଟ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ମାଗିଲେ, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ନ ପାଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲି। ସେଇ ଅସୁନ୍ଦର ଅଙ୍କଲଟି କହିଲେ, ସାର୍, सारा कसूर मेरा है। वो जब टिकट हाथ में लेकर आई थी, मैंने उसको उठा लिया। टिकट गिर पड़ी तो टीटीआई एड़े एड़े आखि करी चाहिला। अच्छा, जोरिमाना दे रहा हूँ कही 500 टंकिया नोटଟିଏ टीटीआईଙ୍କ ପକେଟରେ ସେ ଅଙ୍କଲ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ। ଟିଟିଆଇ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲେ। ବାଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଅଲଗା ରେଳ ଧାରଣା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହେବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲା। 5ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଟ୍ରେନ୍ 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଣି 3 ନମ୍ବର ଲନ୍ରେ ଲାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 7 ନମ୍ବରରେ ଲାଗିଲା। ମୋ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ରାତି, ଭୟ କରିଗଲି ମୁଁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ମାଲୁମ ନାହିଁ ମୋତେ। ଏହି ସମୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଟିକିଏ ବୁଲି ସେଇ ଅସୁନ୍ଦର ଅଙ୍କଲ ଜଣକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି
ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ସେ କହିଲେ, ୱେଟିଂ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ बैठ लो, भैया आ जाएंगे। ଏଇ ପାଖଲେ मोर घर, आम घरे रहीजिब। कल तुम्हारे भैया को ढूंढेंगे। ମୁଁ କି ଚୁଁ କିଛି କହୁ ନଥାଏ। ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ଭାଇକୁ ଦେଖି କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ମୋ ଭାଇ ଓ ସେ ଅଙ୍କଲ କେତେ କଥା ହେଲେ। ସେ ଗଲାବେଳକୁ ବାଏ କହିଲେ। ମୁଁ ବି ହସି ହସି ତାଙ୍କୁ ବାଏ କଲି। ସେ ଅସୁନ୍ଦର ଅଙ୍କଲଟି କହିଲେ, ହଁ ऐसी हंसते रहना, ऐसे हंसते रहना बेटी कही ଚାଲିଗଲେ। ସେ ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଭିଡ଼ରେ ହଜିଗଲେ। ଅଚିହ୍ନା ଅସୁନ୍ଦର ଅଙ୍କଲଟି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଚିହ୍ନା ଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅସୁନ୍ଦର କି ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା ମୋତେ ଆଉ ଦିଶୁନଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।